फ़इन अतानाकुम, फिर अगर वो तुम्हारी अतात कर लें, तुम्हारी बात मान जाएं, फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कोई राह तलाश मत करो, यानी फिर उनको ऊपर खामखा ज़्यादती मत करो। एक औरत है, सरकशी उसने छोड़ दी, कहना मान लिया, बात ख़त्म हो गई, तो फिर उसको भुला दो, फिर इंतकाम लेने के लिए बहाने तलाश ना करो। फिर ये उन मर्दों को भी नसीहत कर दी गई और फरमाया इन्नल्लाह काना अलीयन कबीरा, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंद और बहुत बड़े हैं। व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, और अगर तुमको मियाँ बीवी के दरमियान शिकाक, ज़िद का या झगड़े का अंदेशा हो, यानी कि अब अगर कोई भी तदबीर जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही, यानी झगड़ा चला, लड़ाई चली, सारी ऊपर की 3 तदबीरें भी करके देख लीं, लेकिन वो मामला सुलझ नहीं रहा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो इस कैफियत में फ़रमाया कि औरत अगर अकड़ जाती है, मर्द भी अकड़ जाता है, और अब उनका साथ चलना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं हो रहा, कोई इस्लाह की सूरत नज़र नहीं आ रही, तो उसके बारे में फिर क्या हिदायत फरमाई गई? फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो एक मुनसिफ मर्द के ख़ानदान से मुकर्रर करो और एक मुनसिफ औरत के ख़ानदान से मुकर्रर करो। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िकिल्लाहु बैनहुमा, अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे। यानी वो फिर झगड़ा बिल्कुल नहीं सुलझ रहा, आपस में बात नहीं बन रही, तो फिर अब दोनों ख़ानदानों में से एक एक मुनसिफ जो है, जो सही बंदा है, उनको ले आओ और उनको बिठा के उनके सामने ये सारी बात रखो। और फरमाया कि अगर यहाँ पर दोनों बातें आ सकती हैं कि वो मियाँ बीवी आपस में इस्लाह चाहते हैं, या वो जो दोनों हकम रखे गए हैं वो भी इस्लाह की नीयत से काम कर रहे हैं, ये नहीं कि बीच में मज़ीद और उनके झगड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी नीयत होगी तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला जो हैं कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। इन युरीदा इस्लाहन, कि अगर वो दोनों जो हैं इस्लाह चाहते होंगे तो फिर अल्लाह ताला उनके दरमियान मुवाफ़क़त का कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल देंगे। इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा, यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं और बाखबर हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर कितना एक जो घरेलू ज़िंदगी है एक मियाँ बीवी की, उसके बारे में सारी बातें बता दी गई कि किस किस तरह से उन चीज़ों के साथ डील करना है। तो अगर हम इन चीज़ों को सामने रखें तो घर में कितनी आसानियाँ पैदा हो जाए। बीवी को उसका मकाम और उसकी ज़िम्मेदारियाँ बता दी गई, मर्द को उसकी ज़िम्मेदारियाँ बता दी गई, और फिर ये भी बता दिया गया कि अगर दोनों की किसी सूरत नहीं बन रही, कोई ऐसे हालात हो गए हैं, तो फिर क्या करना है। फिर भी बता दिया कि पहले तो मर्द को बताया कि अगर बीवी, ऐसी बीवियाँ भी होती हैं जो ज़िद्दी होती हैं, जो हट धर्म होती हैं, जो गलत काम भी करती हैं, तो वो भी मर्द को बता दिया गया कि उसने किस तरह उससे डील करना है 3 स्टेप्स में। और अगर फिर भी मामला नहीं सुलझता तो फिर भी ऐसे नहीं कहा कि फ़ौरन अलहदा हो जाओ, एक मौका दिया कि दोनों ख़ानदानों से एक एक मुनसिफ आ जाए और उनके दरमियान मसालत कराने की कोशिश करे। और फरमाया कि ये भी बता दिया अल्लाह ने कि अगर नीयत होगी मसालियत की तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता भी निकाल देंगे, दोनों की नीयत होगी। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बता दी। अब आगे आ रहा है वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, और अल्लाह ही की बंदगी करो और किसी चीज़ को भी उसके साथ शरीक ना ठहराओ। यानी यहाँ पर ये हक़ुक़ुल्लाह आ गए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया बंदगी के लायक सिर्फ़ मैं हूँ, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करनी और शिरक नहीं करना। और उसके बाद फिर हक़ुक़ुल इबाद की एक फ़हरिस्त आ रही है आगे, वबिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करना है, सिर्फ़ भलाई नहीं करनी, एहसान का मामला करना है कि वो अगर बुरा भी कर रहे हैं, तो एहसान यही होता है ना कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उससे अच्छा करो, अगर वो आपके साथ ज़्यादती भी कर रहे हैं तो आपने उनके साथ एहसान करना है, आपने आगे से ज़्यादती नहीं करनी। आगे आप पढ़ेंगे कुरान में कितने ज़्यादा कि उनके सामने उफ़ तक ना कहो, और भी डिटेल में फिर इसको हम वहाँ पढ़ेंगे, यानी उनका एहतराम करना है। उसके बाद वह भी ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी, और कराबतदारों यानी कि रिश्तेदारों से, यतीमों से और मोहताजों के साथ
ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، جو آگے بھی ابھی ڈیٹیل میں آئیں گے اور پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ بقرہ میں۔ والجاری ذی القربہ والجار الجنوبی، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہمسائے یا رشتہ دار ہیں جو آپ کے بالکل قریب رہتے ہیں، اور ایک وہ ہمسائے ہیں جو آپ سے دور رہتے ہیں، جو آپ کے لیے اجنبی ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، ملنا جلنا نہیں ہے لیکن وہ ہمسائے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے۔ والصاحبی بالجنبی وابن السبیل، اور ہم نشین ساتھی اور مسافروں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی پھر کون سی ہم نشین ساتھی سے مراد کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مثلا ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، یا ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی کلاس میں ہی آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے، اور مسافروں کے ساتھ بھی۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ غلام یا لونڈیاں جو آپ کی ملک یمین میں ہیں، یعنی جن کے آپ مالک ہیں، جو آپ کے پاس کام کرتی ہیں۔ آج کے زمانے میں جو میڈز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو سرونٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے۔ تو یہ ساری ایک لسٹ بتا دی گئی یہاں پر کہ جو حقوق العباد کے اس میں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے نیک سلوک کرنا ہے۔ اور نیک سلوک سے مراد یہی ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کریں۔ اور یہ ایک لمبی لسٹ، اور اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور ہم بہت ہلکی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک تو میرے اس فون میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو میں ریکارڈنگز بہت چھوٹی چھوٹی کر کے ڈالنی پڑ رہی ہیں، ورنہ واٹس ایپ پہ وہ اپلوڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی میں آپ سے کہوں گی، اگر آپ کو کوئی پتہ ہے اس کا طریقہ کار تو مجھے بتائیں کہ لمبی ریکارڈنگز جو ہیں میں کس طریقے سے واٹس ایپ کے اوپر اپلوڈ کروں۔ اچھا جی، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے، محبوب نہیں رکھتے ان لوگوں کو جو شیخی بکھارتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اکڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور جو خود بھی بخیل ہوتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یعنی یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جن لوگوں میں اکڑ ہوتی ہے یا جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بخیل، وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ غرور اور تکبر کی عام طور پر جو وجہ ہوتی ہے وہ دولت ہی ہوتی ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈھیروں پیسے ہیں اور اس دولت کی بنا پر ہی ان کی عزت ہے، اور اگر یہ خرچ ہو گئی تو پھر ہمارا معاشرے میں وہ مقام نہیں رہے گا۔ یعنی وہ اپنی عزت اسی دولت کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ تو اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن نارملی ایک یہ ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی نظروں میں پھر ان کی عزت جو ہے وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر دولت نہ رہی تو ہماری عزت نہیں رہے گی، لہٰذا وہ مال خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مال خود بھی خرچ نہیں کرتے اور پھر لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ تم بھی مت خرچ کرو، دیکھو اتنا خرچ کر دو گے، یہ تو بڑی فضول خرچی ہے، تم تو پیسے اڑا رہے ہو، تو کل کو حالات برے آئیں گے پھر کیا کرو گے۔ یعنی اس طرح کر کے وہ لوگوں کو بھی یہ راستہ دکھاتے ہیں بخل کا۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور یہ عمل بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ یعنی جو اللہ نے اپنی فضل کر رکھا ہے، ان کو دولت دی، ان کو مال دیا، اور جو کچھ بھی اور دیا اللہ نے اپنے فضل سے، تو بجائے اس کے کہ وہ فضل نظر آئے، وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ایسے
यहाँ पर काफिरीनों का मतलब हो जाएगा नाशुकरों, कि ऐसे नाशुकरों के लिए कि जो अल्लाह की नेमतों को ना तो ख़ुद सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना औरों को देते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनके लिए एक रुसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो इतनी बड़ी सज़ा है इसकी, और इसलिए जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, वैसे भी एक बात है कि जो चीज़ हम अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे वही चीज़ हमारे पास वापस आएगी। अल्लाह वही हमारे लिए उस चीज़ में बरकत दे देंगे। तो जो भी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से, फ़ज़ल अल्लाह ताला की तरफ से हम पर है, हमें चाहिए कि वो तमाम फ़ज़ल जो है वो चीज़ें हम अल्लाह के रास्ते में दें। अल्लाह ही का दिया हुआ है तो अल्लाह ही के रास्ते में देना है, हमारा अपना तो कुछ है नहीं। तो अल्लाह ताला इस तरह से उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाएंगे। और वैसे भी शुक्र करने से नेमतों में इजाफ़ा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेमतें जो हैं उसमें इजाफ़ा हो, तो उस नेमत को अल्लाह के रास्ते में लगाएं और उस पर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला हमें जो कुछ हमने पढ़ा है उस पर अमल की तौफीक दे। बहुत ही अहम पॉइंट्स आज हमने पढ़े हैं और मुख्तसरन तफसीर की है, लेकिन ये है कि बात समझ में आ रही है। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।